একটা মাথা ধরে দাওয়াই দে তো। भाग यहाँ से भाग भाग अरे जान चाचा एक बोतल तेल देखिए। ले बेटा ले ले तेल बोतल। चाचा को तेल बोतल लेते ही ले बेटा ले ले तेल ले। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी इनकी अम्मा। चाचा एक बोतल तेल देखिए। ले बेटा चल भाई आपको एक तेल गला दे दे। सब पुण्य चला गए रे। ए ना কি হয়েছে চাচা কি হয়েছে? মেডিকেলে এসে তেল চাইছে। দুবারে কে দিলি হাই কেন মারছিস? আবে জাহিল কোন দেখার আগে তেল ধরা ছিল এখানে। গোল দিয়েছে এই দোকানে রাখবো না। ধর শালাকে মার শালাকে ধর শালাকে। ধর